Hello, Hey, Woinab, how are you? I'm good, thank you. Good. Sorry, I'm glad you were able to join. Okay, Thank you, everybody else, for joining us. So I think we'll just get started and jump right in. I know today's a holiday, so people are yeah. probably rushing around, but thank you, everyone, for joining us. My name is Kidist Tesfaye. I'm the founder and CEO of YeneHealth. So, as you know, every month we have a spotlight series where we invite a guest. Today, we're super excited to have one of our own join us, Dr. Woinab. She's one of our first cohort of doctors that have joined our team and is playing a critical role in the biggest part of our work that we do, which is learning and answering questions around SRH and family planning. So we're super happy to have Dr. Woinab Amran. So Zari, actually, we'll mix it up. We can talk in both. And we'll also Okay, take any questions that anybody may have. So before we start the conversation, Woinab, I want to just give you a chance to introduce yourself. Manesh, what's your background? And why did you join YeneHealth to start with, to work with us as well? And if you can share that a bit. okay. First, I would like to start with passing my gratitude to you guys. Thank you for having me. I really appreciate it. As you said, my name is Woinab. I'm a medical doctor, graduated from St. Paul's Millennium Medical College last year. This year in 2022. And currently, I'm working with the Ethiopian Society of Obstetrics and Gynecologists in a research team. And also, I'm a team member for YeneHealth. I work as a blogger and also as a physician. This is pretty much about me. Amazing. And if you could just also share a little bit, for the rest of the Okay. audience watching, what do you do in your current role? What does your day-to-day look like, especially working in the clinical setting? If you can just share a little bit about that. Okay. After graduation, I currently work, and as I said earlier, in Ethiopian Society of Obstetrics and Gynecologists. I'm a research assistant there, and we do quite a lot of researches on PPH, postpartum hemorrhage, as well as preeclampsia. So basically, what I do is being involved in research activities, and beside of that, I work in Metro Clinic. It's a facility where reproductive health and family planning is advocated well. So በቀን እዛ ውስጥ involved ነኝ ማለት ነው። Yes, thank you. But yeah, ደስ የሚለው እኔም ጳውሎስ ነበር የምሰራ በፊት ሳይነው የምቹ ክሊኒክ ምን ያህል ስራው ኢምፖርታንት እንደሆነ there's so much need በተለይ SRH ላይ እና I'm super excited that you have been working there. ስለዚህ let's jump into it. So in the hakimim and the researcher, as a woman as well, being growing up in Ethiopia and living here and working in this environment, and then a challenge usually in this space. What are some of the key challenges you see women when it comes to accessing not only information but products, services, and so on, that you would say are like the key issues that need to be addressed? Lens. Okay, I want to address this question by talking about my internship rotation, what happened during my internship rotation. So I did an original thesis with my consultant, with the reproductive health consultant, Dr. Farid. We did a research on contraceptives, especially on emergency contraceptives. So in medical school, we have to do a thesis to graduate. And I choose the topic of contraception because, as I said, I'm really fascinated about the field of OBGYN. So, the research ላይ በጣም ሾኪንግ የሆነ ሪዛልት ነበር ያገኘነው ከኮንሰልታንቴ ጋር ማለት ነው እና even if 75 to 80% of our participants were from urban area who had some formal education background, only 1/4 of the respondents have some idea about contraception. ይሄ ምን ያክል እየተሰማሽ ነው ቅድስት? እየተሰማ ነው። ይሰማል አይደል? እና ከ25% በታች የሆኑት ነበሩ ስለ ኮንትራሴፕሽን አይዲያ የነበራቸው፣ የተወሰነ አይዲያ ኖሌጅም ሳይሆን የተወሰነ አይዲያ የነበራቸው።
ይሄ ማለት አብዛኛው ተሳታፊዎቹ የሪሰርቹ ተሳታፊዎች የነበሩ ከurban area ማለት ከተማ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ናቸው or some level of formal education ነበራቸው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ወደ ገጠሩ ወጣ ብንል ደግሞ ምን ያክል gap እንዳለ አሳይቶን ነበር it was really shocking for us at that time and then with Dr. Farid we came up with different strategies that we can do at Michu Clinic to enhance the knowledge of contraception to the woman so እሱን እየሰራን ነበርና ዶክተር ከተመረኩኝ በኋላ እዛ ላይ በጣም አክቲቭሊ እየሰራሁ ነበር ከዛ ዶክተር ተስፋዬ ወደ የናንተን ሪኮመንድ አደረገኝ አየነው ምን ሐሳባችሁ ምን እንደሆነ ቪዥኑ ምን እንደሆነ ሚሽኑ ምን እንደሆነ አየነውና it was really exciting and fascinating because this is what really I want to do basically there is a gap that gap ደግሞ በዚህ መልኩ አድሬስ ማድረግ የምንችል ከሆነ definitely we can make a change here I believe that yeah definitely so yes I'm interesting finding and yamarasu when we were doing our study we got a shocking finding you know not only in terms of the knowledge and understanding about contraception gindamo also that the current the informal activities that were happening that women seek for accessing products and knowing about it and now became as soon as I know what is how can we create something that's more it's non-judgmental and stigma-free my question was going to say claim what has been the key kind of intervention that you guys have introduced and saw change within the space that actually was able to bring about impact for these women okay basically ከትንሽ ነገር መጀመር እንደምንችል ያስረዳኝ like ይሄን ኢንተርቬንሽን ለመስራት ትልቅ ነገር ማድረግ ላይጠበቅብን ይችላል a simple conversation with a woman could change a lot of things ያንን ነገር አይቼበታለሁ ምናልባት አንቺም ሰርታሽ ስለምታውቂ ምቹ ክሊኒክ ልታውቂው ትችያለሽ it has a space where ሴቶች መተው ሊቀመጡበት የሚቀመጡበት ቦታ ማለት ነው እዛ ላይ we did an intervention like conversations መፍጠር ችለን ነበር አንድን ሰው በደንብ በማሳየት ያቺ ሴት ደግሞ ላሉት ጓደኞቿ አንዲት ነገር የሚያደርግ ስኪም ፈጥረን ነበርና that really helped actually እና ትንሽ ነገር ብናደርግም ያቺ ትንሽ ነገር እንደምትቀጥል አይተንበት ነበር ከዚህም ማለት ማስክ ሆነ ህዝብ ፕሮሞሽን በተጨማሪም ደግሞ ብሮሸሮችን ለመስራት ሞክረን ነበር እነዛ ብሮሸሮች more በሚገባቸው ቋንቋ ለማድረግ እዛ ስቴፕ ላይ ደርሰን ነበር ለምሳሌ በአማርኛ በኦሮምኛ ትራንስሌት በማድረግ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ሴቶች የሚሰጥ ብሮሸሮችን ለመስጠት ሞክረን ነበርና ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ወደ ጳውሎስ ብዙ ካችመንት ኤሪያዎች አሉ እንደምታውቂው ከብዙ ካችመንቶች ነው የሚመጡትና እነዛ ካችመንቶች ድረስ ራሱ በመድረስ ይሄ ሰርቪስ ይሄ ሴክሹዋል ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ለብቻው ባንድ ቦታ እንደሚሰጥ ምቹ ክሊኒክ የሚባል እንዳለ ይሄን የማያውቁ ሴቶች ብዙ አሉ የት መሄድ እንዳለባቸው ማንንም ማናገር እንዳለባቸው የማያውቁ ሰዎች አሉ እና ሴቶች አሉና ይሄ ሰርቪስ actually ጳውሎስ ውስጥ እንደሚሰጥ ከክፍያ ነፃ እንደሆነ ይሄን ነገር አክሰስ ማድረግ እንደሚችሉ ይሄን ነገር በደንብ አድቮኬት ለማድረግ ሞክረን ነበርና this has really helped actually no that's incredible እንደምታውቂውኛም አሁን ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ስንጀምረን ሲያየነው ምንድነው there's so many small initiatives that exist that want to help women around their sexual and reproductive health family planning and so on and not አብዛኛው ጊዜ እንደበ ቻሌንጁ women don't know that these exist everyone's doing something in their own silos when it's serving a small segment of the community now it doesn't have a broad reach so አንደኛው ነገርኛ that we believe at YeneHealth እንደምታውቂው is how can we make sure that these services these products these great resources are available like to the large mass and to the to all women across the country ስለዚህ ቀደም የረሳሁት ነገር አንድ ነገር ምን አለ መሰለሽ in St. Paul's as during the internship rotation ላይ አንዳንድ ሳምንት ይሰጣል ለኢንተርኖች ማለት ነው በየዋርዱ የሄዱና በየኢመርጀንሲ and also labor ward as well as the maternity ward የሄዱ advocacy እንዲሰራ ማለት ነው contraceptive ላይ
እና እዛ ሳምንት ላይ በመሰራበት ጊዜ ምን ታዝብ ያለው መሰለሽ በጣም ሶሳይቲው ላይ or community ላይ there is a misconception because they say that like አሁን ለምሳሌ በብዛት ፕሮቫይድ የምናደርገው ኮንትራሴፕቲቮች ኢምፕላንት ነበረ እና they will tell you things that are scientifically unsound ማለት or migrate ያደርጋል ጤና በቃ ከሳይንቲፊክ ወጣ ያሉ ሪዝኖች ይሰጡሽ ነበር ላለመጠቀምም ጭምር ማለት ነው or ካርባ5ኛው ቀን በኋላ ተጠቀማለው ልጅ በማጠባበት ጊዜ ችግር ይፈጥራል እንደዚህ ሳይንቲፊካሊ አንሳውንድ የሆኑ እንትኖች አሉ አይደለ እነዚህ ነገሮች በጣም ሶሳይቲ ላይ አለና ያኔ ምን ኢንተርቪው ለማድረግ ሞክረናል መሰለሽ ዋርዶች ውስጥ ላሉት እናቶች በሙሉ አንድ ላይ ሰብስበን ከስፔሻሊስቶች ጀምሮ ማለት ነው ሄልዝ ፕሮሞሽን ላይ በጣም ሰርተን ነበርና አንድ ሴት አስቢው ይሄንን ነገር ተረድታና አውቃ ከሄደች ምን ያክል ሰውን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንደምትችል ማለት ነው በጣም ትንሽ ብሎክ ያደረገ ነው ልበል ወይስ አይ ይሰማል እኛ ጋር ይሰማል ለኛ ይሰማል ኦኬ I think if the audience can't listen let us know ግን እኔ ይሰማኛል ኦኬ እና ምክንያቱም ይሄ ሚስኮንሰፕሽን የመጣው ብለን የምናምነው ከዚህ በፊት የነበሩ ሴቶች ወሩት ነገር ነው እነዚህ እናቶች እየነገሩን ያሉትና እነዚህና አንዷን እናት እንኳን ሳይንቲፊካሊ ማሳመን የምንችል ከሆነ ወደ ቤቷ ሄዳ አካባቢዋ ላይ ምን ያክል ኢንፍሉዌንስ መፍጠር እንደምችል ተረድተን ነበርና health promotion is basically the key for everything እና እዚህ ምቹ ክሊኒክ መተው ይሄ ሰርቪስ ማግኘት እንደሚችሉ ትምህርት ሊሰጣቸው እንደሚችል ፎሎ አፓቸው እዚህ መሆን እንደሚችል like any questions they have they can bring it here and then it can be solved by health professionals የሚለውን አይዲያ ይዘው እንዲሄዱ እና ጥቅሞቹን ሳይንቲፊካል በሆነ መልኩ ስናስረዳቸው ነበር በሚገባቸው ቋንቋ አድርገን ማለት ነው አብዛኛው የጳውሎስ የሚመጣው ከስተመሮች ያው አማርኛም ኦሮምኛም የሚናገር ሰው ሊኖር ይችላልና as much as possible እነሱ በሚረዱት ቋንቋ በደነሱ ቀርበን ለማስረዳት ሞክረን ነበርና actually I can confidently say that it has brought a change now health promotion is a key so as you know we started the Ask Any Doctor meetup forum I would love to ask you to also tell us a little bit about you know how do you see like first tell us about what is the Ask Any Doctor feature that we have YeneHealth Ghana how do you see that platform being effective in this area of helping women kind of break the stigma but also how can we be more effective in making it available for a broader group of women across Ethiopia can you explain to the audience about that the forum ቀደም እንዳልኩት health promotion is the key for everything knowledge is the key for everything እና ያን ይሄንን ዕውቀት ለብዙ ሴቶች ምንሰጥበትን ፕላትፎርም ያዘጋጀ ነው የሚመስለኝ ያንንም በማመን ስለማምንበት ነው እዚህ ነገር ውስጥ ኢንቮልቭድ የሆንኩትና nowadays digital platform is conventional for ለተወሰኑ ያክል ሰዎች ማለት ያው በአገራችን ኮንቴክስት ለሁሉም ደረጃ ይደርሳል ማለት ባንችልም ግን there are significant portion of people that can use a digital platform so at least ለነሱ scientifically proven የሆነ በskilled health professional የተዘጋጁ ብሎጎችን ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን ማዘጋጀት የምንችል ከሆነ it will make an impact or a difference ብያምናለሁኝ ማለት ነገሮችን ቀለል ባሉ መልኩ ሳይንቲፊካሊ በሆነ መልኩ አንደርስታንደብል በሆነ መልኩ ብናቀርበው በዲጂታል ፕላትፎርም ለብዙ ነገሮች እንጠቀምበታለን ቴክኖሎጂ in this day ስለዚህ ይሄንን ሶሳይቲ ማለት ይሄኛውን part of the society address ማድረግ የምንችል ከሆነ that's a great impact ለኔ ማለት ነውና one of the means ብዬ ነው መቀበለው አሁን ቅድም ያልኩሽ አሁን ለምሳሌ ምቹ ክሊኒክ ላይ የምንሰራው ስራ አለ አይደለ እሱን አንዱ ሚንስ ነው ይሄኛው ደግሞ ዲጂታል ፕላትፎርምን ተጠቅሞ ቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ ደግሞ ይሄንን health promotion መስራት ደግሞ it's another means ብለን ነው እንትን የምንለው ስለዚህ እዚህ ቲም ላይ ምንድነው ማደርጋው ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር ሴት ሐኪም ጓደኞቼ ጋር will take topics እና በዛ ቶፒክ ላይ
አጠር ያለ ማለት ያው በጣም የተንዛዛ ነገር ሳይሆን አጠር ያለ ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን ከሆኑ ማቴሪያሎች የተዘጋጀ እና ለአንባቢዎቻችን ደግሞ አንደርስታንድ በሚያደርጉበት መንገድ ማለት ነው ሜዲካል ሰዎች ሳይሆን ለኮመን ፒፕል ሊሆን በሚችል form ቋንቋ እናዘጋጃለን especially ደግሞ one thing about this is በአማርኛ በቻልነው አቅም የኢትዮጵያን ቋንቋዎች ለማካለል እየሞከርን ነው በአማርኛ በኦሮምኛ and በትግርኛ እና አድረስ ለማድረግ ነው እንግዲህ ሐሳባችንና understandable በሆነ way ለኮመን ሶሳይቲ actually ምንድነው ያለው ወይም ደግሞ ፊዚሺያኖች ምን ይላሉ ስለዚህ ነገር ላይ because ብዙ ጊዜ የሚወራው ብዙ ጊዜ የሚተላለፈው ሌሎች የጤና እክሎች ላይ ሊሆን ይችላል ይሄ ሴክሹዋል ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ብዙ ትኩረት የተሰጣበት ነገር አይደለም ኢቭን አንዳንዴ ምን ትሰሚያለሽ መሰለሽ ስለ እንደዚህ ስለ ሴክሹዋል ላይፍ ማውራት ራሱ አዘታቡ የሚቆጠርበት ሀገር ላይ ያለነውና ግን ሴቶች ሐኪሞች በትረስት ቢውልድ አድርገን understandable በሆነ way ኢንፎርሜሽንን መስጠት የምንችልበት ዲጂታል ፕላትፎርም ነው ብዬ ነው የምረዳው YeneHealth Amazing. Yeah, thank you for that. So just one question because we got Miyaz and I know we'll wrap it up when we're running on time then. You know as you mentioned and then እንደምታውቂውም የኛው ትልቁ የኛም ምናምንበት ነገር is self agency አይደል? Making sure that we can empower women and to take decisions on their own informed ሆነው ራሳቸው አውቀው ምርጫቸውን መርጠው ለኔ ይሄን የሚሻለኝ ይሄን አይሆንም ምናምን ብለው to make an informed decision እና ብዙ ጊዜ when we talk to women they come to us and they say where do I start አይደል where do I start so that I can have the self agency ከየት ነው የምጀምረው what does it mean to have self agency what does it mean to take control of my health my body ምን ማለት ነው like you know it's always coming back and we're always having discussions so አንቺ እንደ ሐኪምም እንደ professional expert in this area as a woman as well what kind of advice do you give women you know that want to start taking you know this more proactive journey and taking control ህይወታቸው ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው family planning and so on what are some simple basic steps that they can start taking to really embrace that self agency battle term Okay basically what I can say here is that a woman should understand that she has every right to decide on herself and because I have come across with a woman who thinks family planning and reproductive health is the sole responsibility of her husband and እንደዛ ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብም ላይ ያለነው እና አንዳንዴ ፋሚሊ ፕላኒንግ እንዳልኩሽ ያኔ አድቮኬት በመናረግበት ጊዜ ባለቤቴ ምን ይላል የባለቤቴ ቤተሰቦች ምን ይላሉ የሚለውን ነገር እንደ ሪዝን የሚያቀርቡ ሴቶቻችን ነበሩና ይሄ ምን ያሳያል መሰለሽ empowered መሆን አለባቸው they should understand that it is also their right equally ከባለቤቷ ጋር የምትወስነው ውሳኔ እንደሆነ መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው ብያስባለሁ next is facility እንዳለ ደግሞ መረዳት አለባቸው ብያስባለሁ ማለት like ምቹ ክሊኒክ እንዳልኩሽ አሁን ስለ ሴንት ፎርስ ስለሆነ በብዛት ማቀው እንደዚህ sexual and reproductive health ላይ priority ሰጥቶ ሊሰራ የሚችል ጥያቄያቸው ሊመልስ የሚችል where to start የሚለውንም ነገር ሊያስረዳቸው የሚችል ፋሲሊቲ እንዳለ አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው አሁን ለምሳሌ ሴንት ፎርስ is a tertiary hospital እና ለብዙ ኬዞች ሪፈራል ያስፈልጋል ግን specifically for maternal health ሪፈራል ያስፈልግም any woman with a question or any woman with reproductive health issue መታ ሰርቪስ ማግኘት ትችላለች ይሄን ነገር አሁን ማያውቁ ብዙ እናቶች አሉ ብዙ እህቶች አሉ እና ያንን ነገር ራሱ ማስረዳት በጣም እንደማስበው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብያስባለሁ ኢንፎርሜሽን የሌላቸውና አሁን ለምሳሌ አንዲት ሴት ምናልባት ከጥንቃቄ ከጎደለው ግንኙነት በኋላ እንዴት አድርጋ ራሷን መጠበቅ እንደምትችል ማያውቁ ሴቶች እንዳሉ ያ ቀድም ያልኩሽ ሪሰርች በጣም አሳይቶናል ምን ማድረግ እንዳለባቸው completely ምንም አይዲያው የሌላቸው እህቶች እናቶች እንዳሉ በደንብ አይተናል ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ኢንፎርሜሽኑ በደንብ አልደረሰም ማለት ነው ሄልዝ ፕሮሞሽን ላይ በደንብ አልተሰራም ማለት ነው እና አሁን እና ይሄ የዚህ ችግር ደግሞ ተጠቂዎች ደግሞ ከክፍለ ሀገር የሚኖሩ ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ያልተስፋፋበት ቦታ ላይ የሚኖሩ ሴቶች ብቻ አይደሉም ኢቭን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች
even high school ተማሪዎች or some level of formal education background አላቸው የሚባሉ ሴቶቻችን ራሱ ይሄ ኢንፎርሜሽን በደንብ አልደረሳቸው ስለዚህ የኔ ሄልዝ አሳስበው እዚህ ላይ በደንብ ኢንተርቪው ማድረግ ይችላል ማለት ነው because ከተማ ላይ ያሉ ሴቶች ለኢንፎርሜሽን or ለዲጂታል ፕላትፎርም ቅርብ ሊሆኑ ይችላሉ ሪላቲቭሊ እና እነሱ ጋር መድረስ መቻል ራሱ is really Madam so አንድ ጥያቄ አለ so somebody had asked ይሄ ጥናት ይገኛል ወይ is it available the ጥናት ያጠናችሁ ጥናት በጠይቋል is it available is it published or is it an internal study la peer review ልከናል እንዳልኩሽ ከዶክተር ፈሪድ እና ዶክተር ተስፋዬ ጋር ነው የሰራነው ሲምፖርስ ውስጥ ያሉ consultant reproductive health physicians ናቸው እና currently under the process of publication ላይ ነው ያለውና hopefully soon ይወጣል ብዬ አስባለሁ እና እንዳልኩሽ ከዚህ ነገር ላይ ግን የተረዳነው basically knowledge ላይ ነው በብዛት ያጠናነው knowledge of contraceptive ላይ ነው ያጠናነውና knowledge wise there is a gap የሚለው በደንብ emphasis አድርጎ ያሳየን ጥናት ነበረ amazing so last thing I'm going to put the two questions together and now you know we talked about this but it's very important work that you know that you're working on and that we're trying to work on and now there's a few key players that are truly you know bringing impact እዚህ ላይ ብዙ ናንፕሮፊቶች አሉ የመንግስት አካሎች አሉ የፕራይቬት ሴክተርም አሉ አንቺ ከምታያቸው አክቲቪቲዎች ላይ if you can name some examples of resources that women or organizations can know about you know who are players in this ecosystem ጠንካራ ጥሩ ነገር የሚሰሩ ያሉ ካሉ if you can mention them and lastly if you have any message like a closing message that you would like to share before we close it off and then I'll close it ከዛ በኋላ okay the service like as a pioneer responsible ናቸው ብዬ የማስባቸው is all physicians or all health providers are responsible ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም day to day face matter እነዚህን ክላይንቶች face የሚያደርገው health professional ነው at the end of the day እና እነዚህ health professionals should advocate ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ especially sexual and reproductive health ታቡ ተሆኖ በሚታሰብበት ኮሚኒቲ ውስጥ የሚሰራ physician ወዴት መሄድ እንዳለባቸው ከየት መጀመር እንዳለባቸው ምን ሳይንቲፊካል በሆነ መልኩ ጥቅምና of course ማንኛውም ፕሮዳክት adverse effect አለው ማለት የጎንዮሽ ጉዳት አለው ግን really understand ማድረግ ደግሞ that's another thing ስለዚህ every health professional is responsible ብያምናለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን responsibility የሚወስደው ማለት ነው ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው ብያስባለሁ every institution like St. Paul's ያው እዛው ስለተማርኩና እንትን ስላልኩኝ ይሆናል advocate ማድረግ አለበት ብያስባለሁ ለየት ያለ ማለት እንደ ምቹ ክሊኒክኛ ጋር እንዳለው sexual and reproductive health ላይ የሚሰራ dedicated ሆኖ የሚሰራ institute I mean a clinic መኖር አለበት ብያስባለሁ in every institute ማለት ነው ይሄ ምን ያደርጋል መሰለሽ አንድ እናቶች እዛም ሪፈር አይደረጉም ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ ይሄንን ሰርቪስ አንድ ቦታ ላይ ያገኛሉ ከአንድ ፊዚሽያን ያገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢንስቲትዩሽኖችም እዚህ ነገር ላይ ሪስፖንሲብል ናቸው ብያስባለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ምንድነው policy makers and also the Ministry of Health also should give emphasis on sexual and reproductive health because እስካሁን ድረስ obstetric የሆኑ ኮምፕሊኬሽኖችን ታክል ማድረግ የተወሰነ ያክል ለመቀነስ የተሞከረባቸው ስትራቴጂዎች አሉና እነዛ ስትራቴጂዎች በኢምፐሲስ ተሰጥቷቸው sexual reproductive health ላይ መሰራት አለባቸው ብያስባለሁ ስለዚህ then Ministry of Health and policy makers እዚህ ነገር ላይ stakeholders ናቸው ብያስባለሁኝና ስለዚህ ከታች ተጀምሮ ከልዝ ኬር ፕሮቫይደር አንስቶ እስከ ላይኛው የመንግስት ተቋም ድረስ የእናቶች ጤና ላይ አንደኛው የእናቶችን ሞትንም ሆነ መቀነስ በምንችልባቸው መንገዶች መካከል ሴክሹዋል ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ አንድ ፒላር ሆኖ መግባት አለበት ባይ ነኝ እኔ ማለት ነው ምክንያቱም at the end of the day ኮምፕሊኬሽኖች ላይ የሚያደርሰን ይሄ ነገር ነው ስለዚህ ስቴክሆልደሮቹ ከታች ይጀምራል ባይ ነኝ
I couldn't agree with you more. Any last words that you'd want to leave everybody off with? Anything from you or from the YeneHealth Mr. Yusram? Anything? Okay. First, I want to thank you guys, for coming up with such an amazing idea. Honestly speaking, I remember talking about this thing with Dr. Tesfaye, and then it was really amazing. በቃ ስለእናንተ ሳይ በቃ በጣም ኢንስፓይሪንግ ነው ይሄ ለሶሳይቲው ብቻ ሳይሆን ለእኛም ለፊዚሺያኖች you guys created a way to reach to a woman እና ለነሱ ጥያቄዎች መመለሻ አንድ ፕላትፎርም ነው ይሄኛው ብዬ ነው የማስበው በግሌና thank you for coming up with such an amazing platform ስለዚህ የመጀመሪያው ክሬዲት ለእናንተ ሰጣለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሰማል okay and I'm really grateful to be a part of this vibrant team and with all the crews. ቀጥሎ ደግሞ I'd like to thank my advisor, Dr. Farid. ይሄ ነገር ኢንስፓየር እንዲያደርገኝ and መንገዶችን ከኔ እኩል እየሰራ ማለት የኔ የግራጁዌት ለማድረግ የተጠቀምኩበት ቴሲስ ፔፐር ቢሆንም ፐብሊሽ ለማድረግ መንገዱን ስለከፈተልኝ and በእያንዳንዱ ስቴፖች ላይ ስለነበረ ዶክተር ፈሪድን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ ሆፕፉሊ ይሄ ሪሰርች ፐብሊሽ ተደርጎ ለኮሚኒቲው ይደርሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ዶክተር ተስፋዬ ሁሪሳን በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ የእናንተን ሐሳብ ወደኔ ያደረሰው and recommend የሚያደርገኝ ወደዚህ ቲም እሱ ነበር እንዲሁም በመሰራቸው sexual and reproductive health ላይ የተገናኙ ስራዎች ላይ he was really helpful እና እሱን በጣም አድርጌ ላመሰግን ፈልጋለሁ አሁንም ደግሞ ሰዓትሽን ሰጥተሽ ጊዜሽን ሰጥተሽ ወደዚህ ኢንተርቪው ስለጋበዝሽኝ አንቺን ቅድስት ፐርሰናሊ ላመሰግንሽ ፈልጋለሁ awesome thank you so much Dr. Woinab but I think this was such a meaningful conversation we're so happy to have you also on our team and again I think everything you mentioned all the way from the challenges of the Mindanao challenge there's a huge knowledge gap there's a huge knowledge gap but also empowerment is at the core of what we're trying to do. So we hope to work together and make sure that women can be empowered ownership and I thank you for the audience as well for joining us we do the Spotlight series every month. Again, the goal of this Spotlight series is to highlight the different work that's happening sexual reproductive health invite different organizations, institutions, individuals that care about this work and hope that we can work together, create this synergy to really, create bigger impact. None of us can do it but touching and Andre, we have to work together for the same mission and goal. So every last Friday of the month, another Galen Spotlight series. So if you have an idea on somebody that you'd like us to host or highlight, send us a message and we'll be happy to add them to our list. But also make sure you also follow Dr. Woinab. You can find her page, Woinab will tag her. But also visit our website, add us on Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, and the YouTube channel. You can kind of follow Minsara. We have lots of resources available, lots of features. And we're still a startup again. We're on a mission to really build something meaningful today. We're happy to take your inputs as well. So thank you for joining, everyone, and enjoy your weekend. Thank you, Dr. Woinab, but I will talk soon as well. And we'll wrap it up here. Thank you, everyone. Bye. Okay. Ashi, have a good weekend. Thank you.